การฟังธรรมก็เพื่อให้เราฝึกฝนปัญญา Dhamma listening to practice your insight wisdom. Latihan Dhamma adalah mendengarkan Dhamma adalah latihan untuk membangkitkan kebijaksanaan. What wisdom? Insightful. Yeah, Okay. Untuk membangkitkan kebijaksanaan intuitif kalian. ฉะนั้นการฝึกฝนปัญญามีได้ถึง3 ทาง To practice wisdom have 3 ways. Latihan untuk kebijaksanaan itu ada 3 jalan. ปัญญาที่เกิดจากการฟังและการอ่านเรียกว่าสุตตมัญญปัญญา Wisdom from listening and reading we call Sutta Maya Panya. Kebijaksanaan yang kita dapatkan dari mendengarkan atau membaca kita namakan Sutta mean listening and reading. Sutta Maya Panya. Panya is wisdom. Dinamakan sebagai Sutta Maya Panya. แล้วปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วจินตนาการจึงเรียกว่าจินตามัญญปัญญา The wisdom deriving from the thought is called Cinta Maya Panya. Kebijaksanaan kedua yang didapatkan dengan berkontemplasi atau dengan berpikir itu dinamakan sebagai cinta maya panya. ส่วนปัญญาตัวสุดท้ายซึ่งเรียกว่าภาวนามัญญปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องลงมือปฏิบัติ The last one, the last wisdom deriving from the practicing Bhavana is called Bhavana. It happen because you have to practice it. We call Bhavana Maya Panya. Dan kebijaksanaan terakhir yang ketiga yang kita dapatkan dengan cara berlatih itu dinamakan sebagai Bhavana Maya Panya. สุตตมัญญปัญญาก็ดีจินตามัญญปัญญาก็ดีนั่นเป็นเพียงแค่พื้นฐานเบื้องต้นแต่ต้องอาศัยปัญญาตัวสุดท้ายก็คือภาวนาปัญญาเท่านั้นจึงจะตรัสรู้ได้ Both Sutta Maya Panya and Cinta Maya Panya is just the fundamental. But if you would like to achieve enlightenment, you have to use the last one, Bhavana Maya Panya. Kedua kebijaksanaan yang pertama yaitu The first one yang pertama kedua yang pertama yaitu Sutta Maya Panya dan Cinta Maya Panya itu adalah kebijaksanaan dasar yang memang dibutuhkan juga. Namun apabila kita ingin mencapai pencerahan, maka kita harus dapat memperoleh kebijaksanaan ketiga yaitu Bhavana Maya Panya. ภาวนามัญญปัญญานั้นสิ่งที่สำคัญขณะที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องหยุดความคิดทั้งปวงและหยุดความจำทั้งหมดเหลือแต่รู้อย่างเดียวอยู่กับปัจจุบัน The most important thing for Bhavana Maya Panya practicing is you have to stop any thought, any idea. Hal terpenting dari latihan untuk mendapatkan Bhavana Maya Panya adalah Anda harus melatih diri untuk menghentikan arus-arus pikiran atau ide-ide yang muncul. Also stop perception. Just the one thing have to be left is
awareness and consciousness. Pikiran. Menghentikan munculnya pikiran-pikiran dan ide-ide dan persepsi-persepsi. Satu hal yang hanya boleh ada itu adalah kesadaran. Stop any perception. Stop any memory. Just use the last one. Is the only one have to use for Pavanamaya Panya is you must have awareness and consciousness only.การฝึกปฏิบัติเคล็ดลับสำคัญให้เราอยู่กับปัจจุบันของกายอยู่กับปัจจุบันของใจเท่านั้น The secret technique, the important technique is you have to focus. Your practicing have to focus at the present already, present moment only. Latihan meditasi yang dimaksud itu mengharuskan kita untuk meletakkan kesadaran kita hanya pada momen saat ini saja. เหตุใดเราถึงต้องอยู่กับกายปัจจุบันเหตุใดเราต้องอยู่กับใจปัจจุบันก็เพราะเราต้องการจะรู้ความจริง Why do we keep your focus, your conscious concentrate at the present moment on your body, at your present at every moment on your mind? Because you have to know the truth. Alasan mengapa kita harus meletakkan kesadaran saat ini di tubuh dan batin kita adalah karena kita harus benar-benar memahami kebenaran sejati. ฉะนั้นตลอดเวลาของการใช้ชีวิตของพวกเรานั้นเราไม่เคยอยู่กับความจริงเลย Because all the time that you spend your life, because you never focus and concentrate the truth before. Karena seumur hidup Anda tidak pernah mengkonsentrasikan kesadaran Anda pada kebenaran sejati ini.เหตุผลที่เราต้องอยู่กับปัจจุบันก็เพราะว่าเราต้องการตรัสรู้ความจริง The reason why we have to spend your time with the current present moment because we need to have enlightenment. Salah satu alasan lagi bahwa kita harus memiliki kesadaran akan momen saat ini adalah karena kita harus mencapai pencerahan. ความจริงจะปรากฏขึ้นเฉพาะปัจจุบันเท่านั้น The truth will be occur at the moment, the present moment only. Kebenaran akan tampak oleh kita hanya pada momen saat ini saja. ส่วนความจริงที่ปรากฏขึ้นปัจจุบันนั้นเขามีความเกิดดับในขณะนั้นๆ Because the truth that present moment has coming to being and ending up at that moment. Karena kebenaran yang ada di momen saat ini itu muncul dan lenyapnya hanya pada momen itu saja. ส่วนที่เราอาศัยและใช้กันอยู่ทุกวันนั้นเราไม่เคยเอาความจริงมาใช้กันเลยมีแต่สัญญาความจำเท่านั้นมาใช้พูดใช้ทำใช้คิดอยู่ตลอดทุกๆวัน The way you living now, you never use
you are spending time with the current moment. You always use the time with your thought, your sankhara, for your speech, for your thinking, for your action. Di kehidupan Anda sampai saat ini, Anda tidak memanfaatkan atau menggunakan kesadaran Anda untuk momen saat ini. Anda cenderung menggunakan kesadaran Anda untuk melihat bentuk-bentuk pikiran, untuk melihat ingatan-ingatan, untuk melakukan tindakan seperti ucapan dan perbuatan-perbuatan Anda. ความจริงเท่านั้นที่จะสอนให้เรามีความฉลาดเกิดขึ้น The truth only can help you to be smarter. The truth can. Just only the truth can help you to be smarter. Hanya kebenaran sejatilah yang dapat membantu Anda untuk menjadi lebih cerdas. ความจริงที่ทำให้เราเดือดร้อนที่สุดก็คือในเรื่องของกาย The truth that make you in trouble is the truth about body. Kebenaran yang dapat membawa Anda menjadi masalah adalah kebenaran tentang tubuh. ความรู้สึกของกายก็แบ่งเป็นสองก็คือกายที่รู้สึกเป็นสุขกายที่รู้สึกเป็นทุกข์ The feeling of your body have two parts. One is the feeling of happiness, and the other is unhappiness of your body. Perasaan yang dapat Anda rasakan di tubuh Anda itu ada dua. Satu adalah perasaan nyaman, dan satu lagi adalah perasaan tidak nyaman pada tubuh Anda. เมื่อกายรู้สึกเป็นสุขเราก็หลงเคลิบเคลิ้มไปกับกายที่เป็นสุข When your body feel happy, you always clinging to that happiness. Pada saat tubuh Anda merasa nyaman, maka Anda cenderung melekat pada perasaan nyaman di tubuh tersebut. เมื่อเวลากายเป็นทุกข์เราก็หลงเคลิบเคลิ้มไปกับความทุกข์ของกายนั้น When your body feel unhappy, and you always cling to that unhappiness also. Pada saat tubuh Anda merasakan tidak nyaman, Anda juga melekat pada perasaan tidak nyaman tersebut. เมื่อความรู้สึกปรากฏขึ้นที่กายทุกครั้งจะทำให้เราเกิดความทยานอยากเรียกว่าตัณหาตามมา Whenever your body feel happy, you will desire, lust desire, passion desire to have that happiness. Pada saat tubuh Anda diliputi oleh rasa nyaman, maka Anda akan muncul hasrat atau gairah untuk mendapatkan kenyamanan itu terus-menerus. เมื่อเราอยู่กับกายปัจจุบันจนเห็นความสุขเกิดดับจนเห็นความทุกข์เกิดดับจะทำให้เรามีความคุ้นเคยกับความรู้สึกของกาย When you spend with the present moment, you will know the truth about coming being and the ending of at that moment. Your body. Pada saat Anda memposisikan kesadaran pada momen saat ini pada tubuh Anda, maka Anda akan dapat menyaksikan dengan sebagaimana adanya sesuatu itu terjadi pada tubuh Anda dan bagaimana sesuatu itu berakhir dari tubuh Anda. And when you know the truth
that coming being and ending up finally you will understand the current moment. Dan pada saat Anda dapat memahami bagaimana sesuatu itu terjadi dan berakhir dari tubuh Anda, maka Anda dapat memahami apa yang dinamakan momen saat ini. เมื่อทุกข์กายเกิดดับสุขกายเกิดดับบ่อยๆเข้าจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติ In every happy or unhappy in your body, coming being, existing and ending up, you will see is normal for life. Dengan memahami tersebut, dengan memahami hal tersebut tadi, maka pada saat kenyamanan ataupun ketidaknyamanan muncul dan lenyap dari tubuh Anda akan dapat melihat bahwa itu semua adalah proses yang sebenarnya sangat alamiah. เมื่อเราเห็นว่าอาการของกายที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาใจของเราก็จะเป็นปกติเป็นธรรมดาไปด้วย When you see that current moment, every moment that coming being, existing and ending up is normal, your mental feeling will be normal also. Pada saat di momen saat ini Anda bisa melihat bagaimana fenomena-fenomena itu muncul dan lenyap, muncul berlangsung dan lenyap di saat momen itu, maka pada saat yang bersamaan mental kalian, faktor-faktor mental kalian pun akan ikut merasakan hal-hal tersebut secara alamiah. ดังนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะคือเรื่องปกติธรรมะคือเรื่องธรรมดา That is, Dhamma is nature about. Dhamma is normal thing. Dhamma is is normal. Inilah yang dimaksud bahwa Dhamma itu adalah segala hal yang bersifat alamiah. Dhamma itu sangat natural. Dhamma itu ya apa adanya. เพราะความเป็นปกติของธรรมะเพราะความเป็นปกติของธรรมชาติซึ่งไม่มีใครสามารถไปแก้ไขดัดแปลงธรรมชาตินั้นๆได้เลยแม้แต่นิดเดียว The normal being of Dhamma, the normal being of Dhamachat. Sorry, nature. Oh, Dhamma nature. Sorry. Normal being of Dhamma, normal being of nature is normal. ไม่มีใครแก้ไขได้ Nobody can change that normal being. Perwujudan dari Dhamma itu sendiri bersifat natural. Tidak ada seseorang pun di alam ini yang dapat mengubah sifat alamiah dari Dhamma ini. เหมือนธรรมชาติของโลกใบนี้ซึ่งมีทั้งกลางวันกลางคืนมืดสว่างฝนตกแดดออกธรรมชาตินั้นๆก็เช่นกันไม่มีใครแก้ไขได้เลยล้วนเป็นเรื่องปกติธรรมดา It's the same as the nature, as the day and the night, the dark and the brightness. Nobody can change it. Sama halnya dengan sifat alamiah dari pagi, siang, dan malam. Sama halnya dengan sifat alamiah dari terang dan gelap. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengubah sifat alamiah tersebut. ถึงเวลาฝนตกมันก็ตกถึงเวลาแดดออกมันก็ออกนั่นคือเรื่องธรรมชาติ When the time for raining is rain. When the time for sunshine is shine. Pada saatnya harus hujan, ya hujan akan turun. Pada saatnya sinar matahari harus bersinar, maka matahari akan bersinar.
กลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกนั่นคือธรรมชาติที่เราต้องเจอ The day and the night, the rain and the sunshine is the thing that we always see, always face up. Siang dan malam, hujan ataupun hari yang cerah, itu adalah hal alamiah yang kita akan terus-menerus temui di dalam hidup ini. ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดา Those phenomena we see is as usual, is normal things. Fenomena yang barusan disebutkan, kita bisa kok melihat itu sebagai sesuatu yang normal. ที่เรามองเห็นเมื่อเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะตาเราเห็นหูเราได้ยินอยู่ตลอดเวลา Because we see is as usual, because we see it by our eyes, we hear it by our ears, always. Kita melihat itu sebagai hal yang biasa-biasa saja atau alamiah karena apa? Karena kita bisa melihatnya dengan mata kita sendiri, bisa mendengarnya dengan telinga kita sendiri. เราจึงไม่หวั่นไหวกับกลางวันกลางคืนมืดสว่างฝนตกแดดออกเพราะเราคุ้นเคยกับสิ่งนั้น So we don't fluctuate with those phenomena. Sehingga kita tidak goyah apabila terjadi fenomena-fenomena tersebut. Apakah itu siang atau malam, apakah hujan atau panas, kita tidak goyah oleh fenomena itu. Because we are familiar with it. Karena kita sudah terbiasa dengan fenomena-fenomena tersebut. ฉะนั้นหากเรามาฝึกเรียนรู้กายใจของเราให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินอกกายเราก็เห็นว่าอาการของกายอาการของใจนั้นมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา If you practice yourself to see your body and mind movement as usual, if you see your body and mind changing is usual. Apabila Anda melatih batin Anda untuk dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh Anda dan melihat itu adalah sebagai hal yang biasa, you will understand your body and mind as you understand the nature as usual. Anda pun akan dapat memahami tubuh dan batin Anda sebagaimana Anda memahami fenomena alam seperti siang dan malam sebagai hal yang benar-benar alamiah. นี่คือความสำคัญของการเรียนรู้ธรรมะ This is the important thing for Dhamma practicing. Hal ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam praktek Dhamma. เพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรา Because Dhamma is the nature of your body and mind. Karena Dhamma adalah sifat alamiah dari tubuh dan batin Anda. งั้นประสบการณ์ของการเรียนรู้กายประสบการณ์ของการเรียนรู้ใจเท่านั้นที่จะสอนให้เราเข้าใจคำว่าปกติธรรมดา The experience of body and mind learning will make you understand the nature ปกติธรรมดา The experience of your body and mind learning will make you understand the body and mind is normal. Pengalaman kalian dalam mempelajari atau memahami tubuh dan batin Anda akan membawa Anda untuk kepada pemahaman dari sifat alamiah dari batin dan tubuh. ดังนั้นทุกวันนี้เราเห็นว่าความทุกข์ของกายนั้นและความสุขของกายนั้นมันเป็นเรื่องวิเศษวิโส Nowadays, youth always thinks
the happiness and unhappiness happening to your body and mind is so big deal. Selama ini kalian selalu menganggap rasa nyaman atau ketidaknyamanan di tubuh kalian itu sebagai hal yang luar biasa, bukan? เราก็เลยมาหลงความวิเศษของสุขที่เกิดขึ้นกับกายและใจ So you will enchant with that big deal that happen with your body and mind. Sehingga Anda akan terpaku pada perasaan nyaman atau tidak nyaman pada tubuh Anda. สุดท้ายเราก็มาแสวงหาความสุขอันวิเศษของกายความสุขอันวิเศษของใจ So that's why you always seek แสวงหา แสวงหาความวิเศษ So you always try to seek the wonderful things that happen to your body and mind. Karena itulah Anda selalu berusaha untuk mencari hal-hal yang baik atau yang luar biasa di tubuh dan batin Anda. แล้วก็ไปให้ความสำคัญของทุกข์ว่าเป็นเรื่องวิเศษเช่นเดียวกัน And you always pay attention to the unhappiness on your mind is a big deal too. Dan Anda juga selalu memperhatikan ketidakbahagiaan di batin Anda sebagai hal yang luar biasa juga. และความสุขที่ว่าวิเศษนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป As the wonderful happiness is coming, being, existing, and ending up finally. As the happiness is coming, being, existing, and ending up. No, I lose the context because อนิจจังทุกขังอนัตตา I understand what you said just now, but I lose the context with the last sentence. It's just not connected, and maybe they will get confused. แต่ขอเวลาแป๊บนึงค่ะ People always like enchant, clinging to unhappiness, and happiness is a big deal. Yeah. So when happiness happens, they always enchant, follow up the happiness. When unhappiness, as the happiness is always coming and being. Saya ulang lagi biar nyambung nanti. Sama halnya dengan pada saat kita merasakan perasaan nyaman, bahagia di batin kita, itu kita cenderung merasakan bahwa itu adalah hal yang luar biasa. Padahal perasaan bahagia itu tetap harus muncul, berlangsung, dan harus lenyap. Namun kita tidak bisa melihat sifat alamiah tersebut. เช่นเดียวกันความทุกข์ที่ว่าวิเศษวิโสสุดท้ายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป At the same way, the same as the unhappiness also. The unhappiness is coming, being, existing, and ending up finally. Demikian halnya juga dengan ketidakbahagiaan di batin. Ketidakbahagiaan yang muncul itu juga akan berlangsung dan pada akhirnya juga akan lenyap. ฉะนั้นเรากำลังมาให้ค่าความหมายสิ่งที่มันวิเศษวิโสทั้งที่มันคืออากาศล้วนมาจากความว่างเปล่า That means you give the price, you make its value for that happiness and unhappiness, as is unhappiness and unhappiness is just the air, empty air. So, we really
Yeah. But in fact, happiness is Jadi kita yang belum terlatih itu cenderung memberikan nilai pada kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Namun padahal kenyataannya kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu sifatnya kosong atau tidak memiliki nilai. ความสุขนั้นก็เหมือนกับอากาศซึ่งเราจับต้องไม่ได้ That happiness seems empty air. You cannot grab it. Kebahagiaan itu seperti udara bebas. Udara bebas ini tidak dapat kita genggam. ความทุกข์นั้นก็เหมือนเงาของเราซึ่งเราหนีไม่พ้น The unhappiness seems like your shadow. You cannot run away. Ketidakbahagiaan itu sifatnya juga seperti bayangan kalian sendiri. Kalian tidak dapat menghindar dari bayangan kalian sendiri. ตลอดเวลาที่เรามีความเดือดร้อนก็เพราะว่าเราทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Every time you get in trouble because you always make the impossible thing to be possible. Kalian selalu berada dalam penderitaan atau dalam masalah karena kalian berusaha untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. สิ่งแรกก็คือเราพยายามที่จะวิ่งหนีทุกข์ซึ่งเหมือนเงาตามตัว The first thing that you try to run away the happiness like you run away from your shadow. Salah satunya adalah seperti pada saat Anda berusaha untuk kabur atau melarikan diri dari ketidakbahagiaan. Itu seperti kalian berusaha melarikan diri dari bayangan kalian sendiri. เรื่องที่สองเราพยายามวิ่งไล่จับสุขเหมือนวิ่งไล่จับอากาศ The second thing is you try to run into the happiness like you run into and grab the empty air. Yang kedua adalah seperti Anda berusaha mengejar kebahagiaan dan berusaha menggapainya. Hal itu seperti kalian berusaha mengejar dan menggapai udara bebas. เราลองคิดดูซิว่าคนคนหนึ่งขณะเดียวกันวิ่งหนีเงาตัวเองแล้วก็วิ่งไล่จับอากาศพร้อมกันไปด้วย I don't try to think that a person who try to run away the shadow at the same time who try to run into grab the air. Bayangkan diri kalian seperti seseorang yang berusaha melarikan diri dari bayangannya sambil mengejar dan berusaha menggapai udara bebas. Bayangkan diri kalian seperti seseorang yang sedang berusaha untuk melarikan diri dari bayangannya sambil mengejar atau berusaha menggapai udara bebas. ลองพิจารณาดูซิว่าคนคนนั้นเป็นคนโง่หรือเป็นคนบ้าหรือเป็นทั้งสองสิ่ง Try to think again. That person is fool guys and crazy guy, mad guy. Or be both fool and crazy. Bisa kalian bayangkan? Orang itu akan tampak seperti orang yang bodoh atau orang yang gila. Atau mungkin kedua-duanya, ya bodoh dan gila. ถ้าหากเราไม่อยากเป็นคนโง่ไม่อยากเป็นคนบ้าก็อย่าทำสิ่งแบบนั้น If you don't want to be fool guy, crazy guy, please do not that. Jadi, apabila kalian tidak ingin terlihat seperti orang bodoh atau orang gila tersebut, berhentilah melakukan hal tersebut. ฉะนั้นเราจงมองดูสุขดูทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายใจของเราให้เหมือนกับธรรมชาติกลางวันกลางคืนมืดสว่างที่ได้กล่าวมา So please consider contempt the happiness and unhappiness that happen to your body and mind as the nature. Jadi,
Cobalah untuk merenungkan bahwa kebahagiaan dan ketidakbahagiaan yang terjadi di tubuh dan batin kalian adalah hal yang sangat alamiah. มองให้เหมือนกลางวันกลางคืน See it look like it's a day and the night time. Lihatlah kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu hanya seperti fenomena siang dan malam hari. ทุกวันนี้เมื่อเวลากลางวันเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติของกลางวันเมื่อกลางคืนเราก็ใช้ชีวิตปกติอย่างคนกลางคืน Nowadays, you spend time at the daytime as usual. You spend time at the night time as usual. Saat ini Anda menghabiskan waktu Anda di siang hari dan menghabiskan waktu Anda di malam hari dengan cara seperti biasa-biasa saja kan? ฉะนั้นเวลากลางวันเราทำอะไรบ้างกินกลางคืนก็นอน What did you do? What do you do else when the daytime? What do you do else in the nighttime? The daytime you eat, the nighttime you sleep. Apa yang Anda lakukan pada saat siang hari datang? Anda makan dan bekerja. Apa yang Anda lakukan pada saat malam hari datang? Ya, Anda tidur dan beristirahat. เป็นอย่างนั้นใช่ไหม Is it that? You do that? Apakah Anda melakukan hal tersebut? กลางวันแล้วก็กินกลางคืนแล้วก็นอนแค่นี้แหละ Daytime you eat, the nighttime you sleep. Just it. Pada siang hari kalian makan dan malam hari kalian tidur. Hanya itu saja? เราสามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ได้อย่างมีความสุข You can spend this life as usual happily. Anda bisa menjalani hidup Anda di siang dan malam hari dengan rileks dan dengan bahagia. ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้เช้ามาก็ออกหากินหาอยู่เย็นมาก็กลับมานอนแบบนี้ทุกวัน Nowadays you spend life in the morning time, go for work, and come back home at the night time for sleep. Saat ini Anda selama ini Anda menjalani hidup Anda di siang hari Anda keluar rumah untuk melakukan aktivitas Anda dan pada malam hari Anda kembali ke rumah untuk beristirahat. ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างนี้จนกระทั่งวันตาย You do this as usual for daily life until you die. Anda melaksanakan tugas-tugas Anda di siang hari sampai Anda meninggal dunia. สิ่งนั้นที่เราได้ทำแล้วเราได้อะไรไปบ้างกับการเกิดมา That thing that you do for all your life, what did you get from this action? Hal itu yang Anda lakukan sepanjang hari sampai Anda meninggal. Hal apa yang dapat Anda peroleh dari melakukan hal-hal tersebut? เพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจวิถีชีวิตของธรรมชาติแบบนี้แล้วเราสามารถปรับชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้เช่นเดียวกันหากเราเข้าใจธรรมชาติของสุขและทุกข์เราก็สามารถปรับชีวิตให้อยู่กับธรรมชาตินั้นได้เช่นเดียวกัน If you understand the nature phenomenon, you can adjust yourself. If you understand the nature phenomenon, you can spend your life as usual. Also, if you understand the nature of happiness and unhappiness, you can spend your life as usual also. Apabila Anda dapat menjalani fenomena Anda sehari-hari secara biasanya sampai Anda meninggal, maka Anda juga harusnya dapat menjalani fenomena kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dengan cara yang serupa, biasa-biasa saja. เครื่องอยู่ของร่างกายคืออาหารและที่นอน The
เครื่องยังชีพเครื่องเรื่องชีวิตของกายคืออาหารและที่นอนเครื่องอยู่ You เครื่อง bring เงินเครื่องอาศัย up your body is food and bed sheet bed equipment ห้องนอน your body food yes and bed for เม็ดฟอสซิลิ living life feeding by food and for living by bed Anda sehari-hari memberi makan kepada tubuh Anda dengan makanan-makanan dan beristirahat di atas ranjang yang nyaman. แล้วเครื่องอาศัยของใจล่ะคืออะไร and what is equipment for your mind Jadi, untuk hidup Anda telah melengkapi diri Anda dengan makanan dan perlengkapan tidur dan lain-lainnya. Pertanyaan Lumpur adalah perlengkapan apa yang sudah kalian siapkan untuk batin Anda masing-masing? นั้นอาหารของใจก็คือสติสมาธิปัญญา The factor of food, the factor of equipment for mind, for mental is sati and panya. สมาธิปัญญา Sati, samadhi, panya. Jadi, perlengkapan yang perlu kalian lengkapi untuk batin Anda itu adalah sati, samadhi, dan panya. ร่างกายเราขาดอาหารไม่ได้ Your body cannot lack of food. Tubuh Anda tidak bisa kekurangan makanan. ใจของเราก็ขาดกำลังไม่ได้ Also, the mind cannot lack of power. Sama halnya, batin tidak dapat kekurangan energi. แล้วเช่นเดียวกันใจของเราก็ต้องพักผ่อน Also, your mind needs the rest time. Dan batin Anda juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. แต่ทุกวันนี้เราไม่เคยมีเครื่องอยู่ของใจกันเลย But nowadays you have not factor of mind. Factor for living of mind. Mind factor living. I don't get you. Okay. Maybe you can write it down. Sorry. ใจคนเราไม่เคยหลับเลย Jadi tubuh Anda membutuhkan faktor-faktor kehidupan seperti makanan dan lain-lain untuk menyokong hidupnya. Batin Anda pun juga membutuhkan faktor-faktor yang sama untuk dapat menyokong kelangsungannya. But your mind never sleep. Namun batin Anda tidak pernah tidur. เพราะร่างกายหลับก็จริงแต่ใจของเราตื่นไปด้วยความโลภความโกรธความหลง As your body is sleeping, but your mind always wake up by ร่างกาย greedy, by greedy. โลภโกรธหลง Anger and delusion. Tubuh Anda bisa tidur. Jadi Anda bisa membiarkan tubuh Anda tidur, namun batin Anda itu selalu terjaga. Baik itu oleh loba, moha, dan loba, dosa, dan moha. Oleh keserakahan, oleh kebencian, dan oleh delusi. นั้นถ้าว่าใจของเราเนี่ยมันหลับเราก็จะมีความสุข If your mind can sleep, you will be happy. Apabila batin Anda dapat beristirahat atau tidur, maka Anda akan berbahagia.
แม้ว่าร่างกายตื่นอยู่ก็ตาม แต่ใจของหลับจากความโลภความโกรธความหลง Even though your body is awake, but your mind is it lack of greedy, anger, and delusion, you can be happy. Walaupun tubuh Anda tidak sedang tidur atau sedang terjaga, namun apabila batin Anda tidak diliputi oleh keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan, kalian juga akan berbahagia. แต่ทุกวันนี้ร่างกายเราหลับแต่ใจเราตื่นเพราะ3 สิ่งนี้ตลอด But nowadays you always have body waken, but your mind never sleep, wake by greedy, anger, and delusion. Namun selama ini Anda selalu terjaga dengan batin yang diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. ถ้าหากว่าเราทำใจของเราให้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงได้ใจของเราก็จะอยู่อย่างปกติสุข If you can make your mind stop from greed, anger, and delusion, you will be spend your life happily. Apabila Anda dapat menghentikan batin Anda dari terliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka Anda akan dapat menjalankan kehidupan Anda dengan sangat berbahagia. ดังนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้เราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงได้เราต้องทำอย่างไร The tactic for you spend your life beyond greed, anger, and delusion is to spend your life beyond greed, anger, and delusion. Teknik rahasia untuk dapat menghindarkan batin Anda dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah คุณรู้หรือยัง Do you know what is it? Ada yang tahu apa teknik rahasia itu? เคล็ดลับที่บอกเคล็ดลับไปบอกที่บอกไว้เมื่อคืนเนี่ยที่อยู่ของสติอยู่ตรงไหนที่อยู่ของสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหน The last night, Luang Por say the last night, where is sati? Semalam Lumpho menyatakan di manakah sati itu? Where is sati? Where is samadhi and panya? Di mana samadhi dan di mana panya? ฐานของเขาอยู่ตรงไหน Where is the basement? Huh? Di mana fondasi yang terbaik? Yes ถ้าหากเราเอาสติไว้ตรงนี้ตลอดเวลาเราจะอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงได้ If you keep stick here in the chest, you will be beyond greed, anger, and delusion. Apabila Anda dapat mempertahankan kesadaran Anda di tengah-tengah dada atau di fondasi yang terbaik tersebut, maka Anda akan terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. เวลาฝนตกแดดออกเราอยู่ยังไงกัน How do you stay when how do you do when it's raining, is sunshine? How do you live? How do you live? Bagaimana Anda bereaksi apabila matahari bersinar atau pada saat hujan turun? Bagaimana Anda bereaksi? พวกเราต้องยืนตากฝนยืนตากแดดหรือว่าอยู่ในบ้าน You stay in outdoor or you stay indoor in your house? Anda tinggal di luar atau Anda tinggal di dalam rumah Anda? เช่นเดียวกันเราก็ควรมีเครื่องอยู่ของใจคือข้างในกายเรา So you have to have the place of living of your mind. Jadi Anda harus membangun tempat tinggal untuk batin Anda. เราจะไม่เอา
รู้ของเราเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกไปตากแดดตากฝน we don't ถ้ารู้วิญญาณนะ we don't bring the sati awareness get outdoor on the raining on the sunshine. Kita tidak membawa sati kita keluar untuk terpapar oleh sinar matahari ataupun oleh hujan.แดดกับฝนนั่นก็คือคำติฉินนินชาหรือว่าคำชมคำด่านั่นเอง Sunshine, sunbright, and the raining it seem to be like admiration speech or reprimanded scold speech. Sinar matahari atau hujan di sini bagaikan ucapan-ucapan pujian ataupun kritikan-kritikan yang diberikan kepada kita. หากเราส่งจิตออกข้างนอกไปรับรู้อารมณ์ของเขาก็เหมือนกับเราไปยืนตากแดดตากฝนนั่นเองมีแต่ความเดือดร้อน If you bring your mind send out to cling to other people's scold or reprimanded or admiration of other people, it means you bring your mind standing outdoor in the rain, in the sunlight. Apabila Anda membawa sati Anda, batin Anda keluar dari tempat tinggalnya untuk terpapar oleh pujian ataupun kritikan, maka itu sama halnya dengan Anda keluar dari rumah Anda untuk terpapar oleh teriknya sinar matahari atau hujan. ฉะนั้นเราจงเลือกกันว่าเราจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้าน So you can choose you will live indoor or outdoor. Jadi Anda dapat memilih apakah ingin tetap berdiam di dalam rumah Anda atau keluar dari rumah Anda. ถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็จะเดือดร้อนเพราะฝนตกแดดออก If you live outdoor, you will get in trouble in rains and in sunlight. Apabila Anda keluar dari rumah Anda akan mengalami masalah-masalah yang ditimbulkan oleh teriknya sinar matahari dan hujan. แต่ถ้าหากเราอยู่แต่ในบ้านแม้ฝนตกแดดออกอยู่เราก็ไม่เดือดร้อน If you stay only indoor, even raining, even sunlight, you will get in trouble for that. Apabila Anda berdiam di dalam rumah Anda, walaupun di luar hujannya deras, walaupun di luar sinar matahari sangat terik, Anda tidak akan mendapatkan masalah dari itu. สติที่อยู่ในกายสมาธิที่อยู่ในกายปัญญาที่อยู่ในกายนั้นทำให้เราพบกับความร่มเย็นและเป็นสุข Sati, samadhi, panya is in your body will make you happy as usual. Sati, samadhi, dan panya itu terdapat di dalam tubuh kalian untuk melindungi kalian agar tetap aman dan nyaman. นี่คือการปฏิบัติ This is practice. Inilah latihannya. ผู้ปฏิบัติต้องมีปัญญาในการใช้ชีวิต Practice people should have wisdom for living. Orang yang berlatih harus memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupan. พระพุทธเจ้าทรงสอนปัญญาให้เรารู้จักเหตุและผล Buddha Lord preached us about wisdom to know the reason, the cause and the reason. Sang Buddha membabarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan diperlukan untuk melihat sebab dan akibat. ฉะนั้นพระองค์ทรงบอกว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุแล้วก็ดับไปเพราะเหตุนั้น Buddha Lord preached us every happiness, every suffering
come because of the cause and ending up by the cause and condition. Sang Buddha membabarkan kepada kita bahwa kebahagiaan atau ketidakbahagiaan itu muncul akibat adanya sebab dan juga akan hilang akibat sebab-sebabnya juga. สุขทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นจากเหตุเช่นเดียวกัน All of happiness is happening because of the cause also. Kebahagiaan dapat muncul juga disebabkan oleh adanya sebab. ถ้าหากเราสร้างสุขเราก็จะได้สุขถ้าหากเราสร้างทุกข์เราก็จะได้ทุกข์ If you create happiness, you will get happiness. If you create unhappiness or suffering, you will get unhappiness and suffering. Create. Apabila Anda menciptakan kebahagiaan, maka Anda akan mengalami kebahagiaan. Apabila Anda menciptakan penderitaan, maka Anda akan mendapatkan penderitaan. ฉะนั้นชีวิตนี้เป็นของเราให้เราเลือกเอาเอง Your life is your life, so you can choose it by yourself. Hidup Anda adalah hidup Anda. Jadi Anda memiliki kemampuan untuk memilih. หากเราใช้ชีวิตลำบากเราก็จะได้แต่ความลำบากหากเราใช้ชีวิตสบายเราก็จะได้รับความสบาย If you spend your life uncomfortable, inconvenience, you will get trouble. If you spend your life comfortable, you will get happy. Apabila Anda memilih hidup Anda untuk comfortable. Apabila Anda memilih hidup yang nyaman, maka Anda akan hidup dengan bahagia. Namun apabila Anda memilih hidup yang tidak nyaman, maka Anda akan menderita. เราฉลาดในเรื่องของการทำร่างกายให้มีความสุข We always are smart to make your body in happy. Kita selalu sangat pandai dalam membuat tubuh Anda tidak bahagia atau tidak nyaman. แต่เราก็มีความฉลาดน้อยในเรื่องของการเอาทุกข์ออกจากตัว But you always not much smart to make your mind เอาทุกข์ออกจากตัว okay. But you are not smart much to get out your suffering out of your body. อย่าจากใจนะ Of your mind. Ralat ya, ada ralat sedikit translationnya. Anda sampai saat ini cenderung sangat ahli atau sangat pandai untuk membuat tubuh Anda terasa nyaman. Namun Anda tidak cukup pandai untuk membuat batin Anda dapat terbebas dari penderitaan. รู้วิธีหรือยังว่าทำยังไงจะให้อยู่อย่างปกติสุข Do you know how to make your life to be happy as usual? Apakah Anda tahu caranya bagaimana membuat hidup Anda menjadi lebih bahagia? อย่าไปตากแดดตากฝน Don't stay in rain, in sunshine. Caranya adalah jangan berdiam di bawah hujan yang deras atau di bawah teriknya matahari. อย่าออกไปรับรู้ความโลภความโกรธความหลง Don't get into the greed, the anger, and delusion. Jangan terpapar oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. ให้เราตั้งมั่นอยู่ในใจคือบ้านของเรา Please stay in your home. Tinggallah di rumah Anda. อย่าเอาความโลภความโกรธความหลงมาเผาใจของเรา Don't bring the greed, the anger, and the delusion burn your body and mind. Jangan biarkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan
membakar tubuh dan pikiran Anda. เพราะความโลภความโกรธความหลงนั้นก็คือแขกที่มาเยี่ยมบ้านเรา Because the greed, the anger, and delusion is your visitor. Visitor. Karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu adalah tamu yang ingin masuk ke rumah Anda. เวลาความโลภความโกรธความหลงมาถึงประตูบ้านแล้วอย่าชวนเข้าบ้าน If the greed, the anger, and delusion coming to the door, your door, don't invite this visitor come to your house. Apabila ada 3 orang tamu ini, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan mengetuk pintu kalian dan ingin meminta masuk, kalian jangan pernah mengundang dia untuk masuk atau membiarkan mereka masuk. ความโลภความโกรธความหลงคือเหมือนแขกที่มาเยือนบ้านหากเราไม่อนุญาตเข้าบ้านเดี๋ยวก็หนีกันไปเอง The greed, the anger, and delusion is your visitor. If you don't invite this visitor to your home, this visitor will leave from your home. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu hanyalah tamu. Jadi apabila mereka ingin masuk ke rumah kita tapi kita tidak mengizinkan, mereka akan pergi dengan sendirinya. ความใจอ่อนความเมตตาสงสารนั่นแหละจะทำให้เราเดือดร้อน Your mercy to this visitor will make you in trouble. Apabila Anda menaruh simpati kepada tamu ini, maka kalian akan jatuh ke dalam masalah. ไม่ว่าจะเป็นความรักความชังที่เขาเสนอให้เรามาเราไม่ควรเอามาเข้ามาในใจของเรา Neither the love nor the hate from this visitor that present to you, that offer to you, will bring you in trouble. This visitor will even neither love nor hate from this visitor will bring you in trouble. If they will offer love or they will bring trouble. Love, if love is it. Apapun yang ditawarkan oleh ketiga tamu ini, mau itu rasa cinta, mau itu rasa amarah, itu akan membawa kita ke dalam masalah. เพราะว่าความรักความชังนั้นล้วนเป็นอาหารชั้นเลิศของกิเลส Because both love and hate is the greatest wonderful food for defilement. Karena cinta dan kebencian itu adalah makanan utama untuk kekotoran batin. นั้นเมื่อเขาเอาสิ่งที่เป็นรักเป็นชังมาเสนอเราควรวางใจเป็นกลางๆ Because with that visitor bring the love and the hate to you, so you have to put your mind as neutral for love. Karena 3 tamu ini menawarkan cinta atau amarah kepada kalian di depan pintu kalian, maka kalian harus menyikapinya dengan perasaan yang netral. เพราะว่าความรักความชังเมื่อเข้าไปในใจเราแล้วมันก็จะมาเผาใจเราทุกครั้งที่เราเอาเข้ามาในใจของเรา Every time that love and hate come into your mind, it will burn your mind. Setiap kali rasa cinta atau amarah datang kepada batin kalian akan terbakar. และโดยส่วนมากนั้นคนเรามีความรักอะไรมีความชังอะไรรู้กันบ้างไหม Do you know what the most people love and hate what? Kalian tahu apa yang paling orang sukai atau orang cintai atau orang paling benci? Do you know? Do you love what or hate what?
Apa yang paling kalian benci atau paling kalian cintai? Kalian tahu? It says people hates death the most. Death. Yeah, they hate death. อ๋อคนเสียถ้ากลัวก็กลัวความตายและก็รักกลัวตัวเองตายอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ใช่ คนเราไม่ได้กลัวความตาย No. ถ้าเรากลัวความตายทำไมถึงมีคนฆ่าตัวตายกันมากมาย If most people fear death, why many people make suicide? Oh ya. Kalau orang paling takut sama kematian, mengapa masih banyak orang yang bunuh diri? ที่เขาฆ่าตัวตายเพราะเขากลัวความทุกข์ทนต่อความทุกข์ไม่ได้ That's why the people make suicide. Do you know what? หลวงพ่อ say Ada yang tahu? because they cannot stand for unhappiness and suffering. Karena mereka tidak tahan dengan penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Itulah penyebab orang-orang melakukan bunuh diri. ที่เขาฆ่าตัวตายเพราะทนความทุกข์ไม่ไหวอันนั้นสิ่งที่เราเกลียดที่สุดก็คือความทุกข์ The worst thing that you hate is suffering. Hal yang paling Anda benci adalah penderitaan. แล้วที่เรารักที่สุดก็คือความสุข And รักที่สุดก็คือความทุกข์ the most thing that you love is happiness. Dan hal yang paling Anda cintai itu adalah kebahagiaan. ฉะนั้นหากเราใช้ชีวิตเป็นเราไม่วิ่งหนีเงาไม่วิ่งจับอากาศเราก็ไม่เดือดร้อน If you know the true way to spend your life, you should not run away from your shadow, run into and grab the air. Apabila Anda tahu bagaimana cara hidup yang benar, maka Anda tidak akan berlari atau melarikan diri dari bayangan Anda sendiri, berusaha menggapai udara yang kosong sifatnya. เพราะว่าสุขมันไม่มีทุกข์หนีไม่พ้นแล้วเราจะทำยังไง Because there is no happiness, and you cannot avoid unhappiness, cannot avoid suffering. So how should you do? Karena kebahagiaan itu sifatnya kosong dan Anda tidak dapat melarikan diri dari penderitaan, ketidakbahagiaan, sorry. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? เราจะอยู่ยังไง Lumpo bertanya, jadi apa yang harus kalian lakukan? They said, accept it as it is. Yeah. ยอมรับในสิ่งที่เป็นค่ะ ถูกต้อง Yes ใครต้องยันพี่ต้อง Who's answer? Somebody, Anata. เหมือนเรา ใช่ทุกข์นะมันถูกแล้วใช่ไหมถามกันดูทุกข์นะมันถูกแล้วใช่ไหม Do you think suffering is correct or not? Apakah kalian menganggap penderitaan itu sesuatu yang benar atau tidak? Hal yang benar atau tidak penderitaan itu? Suffering is true or false, correct or incorrect? Penderitaan itu salah atau enggak sih? ที่ No wrong, no correct.
ว่า just as it is เขาบอกว่าความทุกข์ไม่ใช่ถูกหรือผิดแค่เป็นอย่างที่มันเป็น มันเป็นจริงใช่ไหมล่ะ มัน is truth is it the truth apakah itu sebuah kebenaran penderitaan มันไม่ใช่สุขไงทุกข์คือทุกข์ไม่ใช่สุข suffering is suffering right suffering is not happiness penderitaan adalah penderitaan bukan penderitaan bukan kebahagiaan ใช่ไหม is it แต่เราพยายามจะแก้ไขทุกข์ให้มันสุข but you always try to change suffering to be happiness tetapi Anda berusaha mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan นั่นคือการไม่ยอมรับในสิ่งที่มันมีมันเป็น that is mean you don't accept it accept the way it is artinya kalian belum bisa menerima penderitaan sebagaimana adanya ฉะนั้นเมื่อเป็นกลางวันมันก็คือกลางวัน so the day time is the day time jadi siang hari ya siang hari ฝนตกมันก็คือฝนตกแดดออกก็คือแดดออก rain is rain hujan adalah hujan sunshine is sunshine sinar matahari adalah sinar matahari สิ่งนี้คือความจริงที่พระองค์ทรงตรัส this is the truth that Buddha Lord says inilah kebenaran yang dibabarkan Sang Buddha ความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ the truth that happening at that moment is the truth that we cannot deny it kebenaran yang ada di saat ini adalah kebenaran yang tidak dapat kita sangkal แล้วทุกคนที่เกิดมาต้องเจออะไรบ้าง and what's that everybody born face up what's the ที่เราหนีไม่ได้ that you cannot avoid what did you face up since you was born that you cannot avoid hal apa yang harus Anda hadapi sejak Anda terlahirkan yang tidak dapat Anda hindari 1 คือความแก่ 2 คือความเจ็บ 3 คือความตาย one is get age have age penuaan ill and die penyakit dan mati แล้วสิ่งที่เราต้องเจอก็คือความพลัดพราก and that separate terpisah dari orang yang kita cintai แล้วเราเตรียมใจกันแล้วหรือยังว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพราก and do you all prepare for have age have ill and die apakah kalian sudah bersiap untuk mengalami penuaan penyakit dan kematian พวกเราเตรียมพร้อมกันหรือยัง เตรียมแล้วค่ะ พร้อมแล้วเราพร้อมหรือยังที่จะไม่กลับมาเกิดกันอีก and หลวงพ่อ says do you ready for no reborn again apakah kalian siap untuk tidak dilahirkan kembali on progress on progress อยู่ระหว่างดำเนินการ รีบทำให้มันแจ้งตอนที่เรามีลมหายใจอยู่ in hurry when you still have breath you still alive bergegaslah selama kalian masih hidup มรรคผลนิพพานนั้นจะทำให้เกิดขึ้นได้ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นมรรคโดยนิสัยมรรคค่ะมรรคผลนิวรณะit will happen only when you still have breath Nibbana hanya dapat terjadi pada saat Anda masih hidup atau memiliki nafas เพราะฉะนั้นจงใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ so use your breath to be more useful worthwhile jadi manfaatkanlah nafas Anda yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya ก่อนที่จะไม่มีลมหายใจให้ฝึกปัญญา before you don't have breath for practice sebelum Anda tidak lagi memiliki nafas yang dapat digunakan untuk berlatih
และวิธีการฝึกก็คือฝึกลมหายใจเอาไว้ที่กลางอกวิธีการฝึกก็คือฝึกลมหายใจเอาไว้ที่กลางหน้าอกของเรา The practice method is keep your breath at the middle of your chest. Latihannya adalah fokuskan nafas kalian di tengah-tengah dada kalian. ไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเราก็สามารถฝึกปัญญาได้เพราะเรามีลมหายใจอยู่ที่กลางหน้าอก No matter you walk, you stand, you sit or you laying down, keep your breath to practice. Tidak peduli kalian dalam posisi duduk, berdiri, berjalan ataupun berbaring, selalu manfaatkan nafas kalian untuk berlatih. เพราะว่าขณะที่เราฝึกดูลมหายใจอยู่ที่กลางหน้าอกนั้นเราจะสัมผัสความรู้สึกของใจที่มีความสุขและทุกข์พอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเวลา As you practice your breath on your chest, you will learn that จะสัมผัสความสุขและทุกข์ you พอ will ใจไม่ learn พอใจ and touch your happiness and suffering, satisfaction and dissatisfaction on your this feeling on your mind. Dengan kalian berlatih demikian, maka kalian akan dapat menyentuh setiap fenomena kebahagiaan, ketidakbahagiaan, kepuasan ataupun rasa tidak puas yang tertimbul pada batin Anda. นั่นคือการฝึกฝนปัญญาจะทำให้เรามีความฉลาดมากขึ้น That is the wisdom practice to make you smarter. Itulah latihan kebijaksanaan untuk membuat kalian semua menjadi lebih pandai. จะเป็นปัญญาที่เราฝึกฝนสัมผัสอยู่กับความจริงตลอดเวลา It will be the wisdom that it will be the wisdom, the truth. ตลอดเวลาสัมผัสความจริงอยู่ตลอดเวลา It will be the wisdom that you touch with the truth all the time. The wisdom touch the truth all the time. Dengan demikian, maka kebijaksanaan kalian akan senantiasa dapat bertemu atau menyentuh kebenaran setiap saat. ซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดหรือความจำได้หมายรู้ไปสอน It's the direct experience from practice from bhavana. It's not the wisdom from the thought and from the memory, from the perception. It's not that. Itulah pengalaman langsung yang kalian dapatkan dari kebijaksanaan ketiga yang diajarkan Lumpo tadi, Bawana Maya Panya. เพราะว่าจะมีสุขมีทุกข์สอนให้เราฉลาด Because happiness and suffering will teach you smart. Hanya kebahagiaan dan penderitaan yang akan mengajarkan kalian untuk menjadi lebih pandai. เราจะได้เดินอยู่ในท่ามกลางของความสุขความทุกข์ได้อย่างปลอดภัย Will you walk in the midst of happiness safely? You will walk through the happiness safely. Dan Anda akan berjalan melalui kebahagiaan secara aman. ชีวิตเราจะเดินคู่ไปกับสุขคู่ไปกับทุกข์ตลอดของการใช้ชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน Your life can will walk between happiness and suffering without trouble. Hidup Anda, di sepanjang hidup Anda akan berjalan di antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan tanpa adanya masalah. สมมติว่าสุขอยู่ฝั่งซ้ายทุกข์อยู่ฝั่งขวา
เราเดินตรงกลางโดยที่เราไม่เซซ้ายเซขวาได้ Suppose that happiness is in the left hand side and suffering on the right hand side, but you walk between them. You don't frustrate to left, frustrate to right, so you will walk comfortable. Bayangkan bahwa ketidakbahagiaan itu ada di sisi kiri Anda dan kebahagiaan ada di sisi kanan Anda. Dengan pemahaman kebijaksanaan ini, maka kalian akan berjalan tepat di tengah-tengah. Tidak condong ke arah kebahagiaan, tidak condong ke arah ketidakbahagiaan. เพราะทุกครั้งที่เราเซไปฝั่งทุกข์เราก็เจ็บปวดทุกครั้งที่เราเทไปฝั่งสุขเราก็เจ็บปวด Because every time you fluctuate to the happiness or fluctuate to the sufferings, you will get hurt. You will get hurt every time. Dan kapanpun kalian sempat condong ke salah satu sisi, maka setiap kalian condong, baik itu mau ke kanan atau mau ke kiri, kalian akan tersakiti. เพราะความสุขมันก็ทำให้เราเดือดร้อนทุกครั้งที่เราเกาะสุขไว้ทุกข์ก็ทำให้เดือดร้อนทุกครั้งที่เราเกาะทุกข์ไว้ Every time you get happiness, or every time you get suffering, it will give you pain. It will give you in the trouble. Setiap kali kalian mengalami kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, itu selalu membawakan masalah untuk kalian. ถ้าเราฝึกจนอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์แล้วเราก็จะเดินได้อย่างปกติโดยไม่มีสุขมีทุกข์ไหนมาทำให้เราหวั่นไหวอีกเลย If you practice until you can stay beyond happiness and suffering, so no matter happiness or suffering can make you get the pain. Apabila kalian berhasil berlatih sampai melampaui kebahagiaan dan penderitaan itu sendiri, kebahagiaan dan penderitaan itu tidak akan pernah dapat memberikan Anda masalah atau rasa sakit. นี่คือที่สุดของการฝึกฝนเพียงแค่เราเริ่มต้นฝึกลมหายใจไว้ที่กลางอก This is the goal of enlightenment. Inilah tujuan akhir dari pencerahan. Just keep the practicing with your breath. Teruslah berlatih dengan nafas Anda. จำไว้ Remember, please. Tolong diingat. ช่วงนี้มีใครถามอะไรไหมจงถามปัญหา Q&A. Tanyakan. Jadi? Hah? Q&A. Anybody wanna ask a question? Silakan Davin bertanya, untuk teman lain juga bisa mendengarkan. Silakan, boleh. Sore, tanya ya. Tadi kan Longpo ada bilang saatnya kita untuk mencapai nibbana pada saat kita masih bernafas. Kenapa sih di alam dewa kita nggak bisa mencapai nibbana ya? Manusia itu hanya manusia bisa mencapai nibbana. Apakah di alam dewa bisa mencapai nibbana? Longpo says that while we has breath in this human life, we can attain, as long as we have breath, we can attain nibbana, he says. She asks whether gods in the heaven realm can attain nibbana. Okay, that's that. คุณพ่อบอกว่ามีแต่คือพวกเรามีลมหายใจค่ะมีลมหายใจถึงจะนิพพานได้ แล้วแบบเทวดาอยู่ข้างบนเขานิพพานไม่ได้แบบคือเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าให้ฝึกก่อนที่จะหมดลมหายใจแต่ว่าอย่างนี้แบบสมมติตายไปจะเป็นเทวดาก็นิพพานไม่ได้หรอหมดโอกาสใช่เพราะว่านิพพานเนี่ยมันต้องไปเฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้น
มีโอกาสน้อยมากสำหรับเทวดาน้อยมาก เพราะว่าอะไรนิพพานมันต้องอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์สวรรค์มีแต่ความสุขไม่มีใครอยากไปนิพพานเพราะไม่มีใครเห็นความทุกข์ส่วนนรกเหมือนกันเนี่ยไปนิพพานไม่ได้เพราะมันมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขให้เปรียบเทียบนั้นที่จะไปนิพพานได้มันต้องมีสองสิ่งต้องมีสองสิ่งนี้เปรียบเทียบเพื่อจะได้อยู่ตรงกลาง For the gods in the heaven, they always have mostly they are happy. So it's not a lot of chance to experience the practice because they always stay with happiness. So they cannot see the suffering. So maybe have chance, but little chance. As the area in the hell always have the suffering all the time, all the moment, so suffer. So if you so much suffer, you cannot come to practice. But we are human beings. We all have suffering and happiness. So it's easy for human beings to practice to get nirvana. It's a lot of chance, a lot of opportunity to practice because we have both things. So nirvana is beyond happiness and suffering. So you have to have these factors for practice. Heaven, a little chance that you cannot see suffering. The hell is a lot of suffering, so you cannot power enough to practice. With that. Everyone understand that. For recording, okay. So jadi makhluk dewa yang tinggal di surga itu mereka dalam hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan. Sangat sedikit sekali yang namanya penderitaan sehingga mereka memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk bisa merealisasi apa itu nibbana. Bisa nggak? Bisa, namun kesempatannya sangat kecil. Sebaliknya, makhluk yang ada di neraka, itu mereka hidupnya penuh dengan penderitaan. Jadi mereka saking menderitanya itu tidak memiliki energi yang cukup untuk berlatih, untuk merealisasi nibbana. Bedanya dengan alam manusia adalah kita hidup di alam yang ada penderitaan dan ada kebahagiaan. Untuk merealisasi nibbana yang terbebas dari konsep kebahagiaan dan penderitaan, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kebahagiaan dan apa itu penderitaan. Oleh karena itu, manusialah yang memiliki kesempatan paling besar untuk dapat merealisasi nibbana ini. Ya. แต่ไม่ใช่ว่าเทวดาจะไปนิพพานไม่ได้ It doesn't mean the angel in the heaven cannot achieve nirvana. Can achieve nirvana, but you know because the in the heaven have always have happiness. แต่เทวดาเหล่านั้นจะต้องฟังธรรมต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้น But those angels need to listen to the Dhamma from Buddha Lord also. Jadi bukan berarti makhluk dewa tidak bisa merealisasi nibbana. Bisa, hanya kesempatannya kecil, dan untuk bisa merealisasi nibbana, mereka tetap harus memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha.แต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว Kan pernah membaca satu buku itu manusia yang terlahir di alam dewa kadang-kadang mereka terlahir dalam kondisi mereka masih mempunyai memori pada saat mereka jadi manusia. Dewa maksudnya dewa yang terlahir, manusia kan meninggal lahir di alam dewa. Kemudian mereka itu masih mempunyai memori pada saat mereka di alam manusia. Mereka masih mengingat mereka
melakukan dharma, itu apa bisa membimbing mereka untuk mencapai nibbana gitu? She has read from a reference from a book that tells that there is a being of gods in the heaven that so this angel or gods in the past life is a human being who had learned about Dhamma. In the previous life as human being, he had learned about Dhamma. Then he get reborn as God, and he had a past life memory about the teaching of Dhamma. So based on this memory of the teaching, can he attain Nibbana? แล้วถ้าเกิดเทวดาที่แบบเคยเป็นมนุษย์สมมติหนูไปเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์แล้วได้เรียนธรรมะมาแต่ว่าตายก่อนแล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์แต่ยังจำธรรมะอันนี้ได้จะไปนิพพานเพราะว่าเขาเคยอ่านหนังสือมาบางคนก็จำธรรมะตอนที่โลกนี้ได้แล้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปฝึกต่อก็นิพพานสวรรค์แบบนั้นได้ไหมคะมีแต่เพราะพระอนาคามีเท่านั้นพระอนาคามีเท่านั้นที่ไปเกิดบนพรหมโลกไปทำต่อเลย example like anakami can achieve nirvana but like anakami do you know anakami can you explain ไปอยู่บนชั้นสุทธาวาสพรหมโลก example like anakami Jadi contoh paling nyata dari Dhamma yang disampaikan Luang Por untuk makhluk surga yang dapat mencapai nibbana adalah seorang anagami. สามารถบรรลุธรรมเองโดยที่ไม่ต้องมีใครสอน Anakami can achieve nirvana without anybody preaching him. Jadi seorang anagami yang terlahir di alam Brahma itu dia dapat merealisasi nibbana tanpa butuh seseorang untuk membabarkan Dhamma kepadanya. I'm sure now you are anakami or Sodaban. แต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยยังเวียนว่ายแต่เกิดอีก7 ชาติ If she is Sodaban, he needs to reborn 7 life before nirvana. Understand? But Any realm? Huh? Not suppose that maybe in human or angel, but you cannot predict. But anyway, human being upper, not lower. But it means you have to be Sodaban upper level. But if you are not sure right now, you are Sodaban Anakami, can you sure you can get nirvana in the heaven? Jadi seorang Sotapanna itu membutuhkan maksimal 7 kali lagi kelahiran untuk dapat merealisasikan nibbana. Dan kelahiran 7 kali ini itu minimal paling rendah adalah alam manusia. Bisa di atas itu. Namun apakah kalian yakin bahwa diri kalian saat ini adalah sudah mencapai perealisasian Sotapanna? Apabila belum, maka pastikan diri kalian sudah mulai berlatih dari sekarang. Karena kalian tidak bisa menjamin bahwa kalian adalah seorang Sotapanna atau belum. เพราะนั้นพระโสดาบันมีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ตายไปแล้วไปสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์บนชั้นสวรรค์เลยก็คือนางวิสาขาอุบาสิกา Heavenly Visakha in the Buddhist อุบาสิกาวิสาขา time there is one Sodaban can when she die from this human being life and to be angel she can get nirvana in the heaven just only one like a นางวิสาขา Miss วิสาขา วิสาขาอุบาสิกา วิสาขาอุบาสิกา Do you know วิสาขา the lady in the Buddhist time วิสาขา เป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ทำทานตลอด
กับพุทธเจ้า วิสาขาอุบาสิกาอานาบิณฑกะเศรษฐี วิสาขาอุปะ Jadi ini salah satu contoh juga di masa hidup Sang Buddha, itu seorang upasika bersama Wisaka, itu yang melayani Sang Buddha. Kemudian dia mencapai kesucian Sotapanna, dan kemudian beliau meninggal dan terlahirkan di heaven, surga, di alam surga. Nah, di situ beliau berhasil mencapai nibbana dari sana. Namun catatannya adalah beliau sudah seorang Sotapanna. Can I ask one question about this Sotapanna? Yeah. Yeah. No, not Manowinyana of the Sotapanna. No. I'm asking about one of the Samyojana or the one view that has been destroyed from a Sotapanna is the Sakaya Ditti, right? The wrong view of self. Yeah. So we only realize or attain Sotapanna once in our life in samsara, right? Yeah. Okay. So when a Sotapanna dies and get reborn, let's say in a human realm, then when this human realm get reborn, this baby has already the view of Sakaya Ditti? ก็ถามว่าพี่ตูนใช้ก็ถามว่ากรณีของคนที่เป็นโสดาบันนะคะคือโสดาบันเนี่ยจะละสักยะทิฏฐิได้ ทีนี้ถ้าคนโสดาบันคนนั้นตายแล้วกลับมาเกิดมันเป็นมนุษย์ใหม่ เกิดมาปั๊บเด็กคนนั้นนะคะที่ชาติที่แล้วเป็นโสดาบันจะรู้จักที่จะละสักยะทิฏฐิทันทีที่เกิดเลยเหรอคะแววมันไม่เสื่อมแล้วละเลย เขาจะไปต่อยอดเอง คือเขาสงสัยว่าเกิดมาไม่รู้อีโหนอีเหน่ก็เป็นละสักยะทิฏฐิได้เลยก่อนที่เขาจะมาเกิด เขาต้องเลือกการสถานนั้นๆที่มาเกิดแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ Before that Sodapan reborn again, he can choose the praise, the family of the day that he will stay for achieve his mission to be nirvana. So when he gets born, anyway, he can sakayati sleep. He can sakayati choose understanding. Yeah.เขาจะเลือกเกิดในตระกูลที่มีที่พร้อมไม่ไปเกิดในตระกูลที่ไม่รู้อีโหนอีเหน่ That's Sodapan. Before he can choose the family and the place that he will stay to achieve his mission. So it is easy for him to get nirvana. Yeah. Because he has a many memories inside. พระโสดาบันเลือกเกิดได้ Sodapan can choose the way he born. Barusan saya bertanya ke Lung Po untuk tentang seorang Sotapanna, itu kan salah satu pandangan yang berhasil dihancurkan adalah pandangan salah tentang diri. Nah, namun itu kan beliau begitu merealisasi Sotapanna masih ada maksimal 7 kehidupan lagi untuk sebelum mencapai nibbana. Artinya pada saat beliau meninggal, kemudian terlahirkan kembali, contohnya di alam manusia, apakah bayi itu langsung memiliki pandangan yang benar tentang tidak ada diri, seperti itu. Karena pandangan seorang Sotapanna atau realisasi Sotapanna itu kan hanya 1 kali dalam samsara, seperti itu. Jadi apakah dia harus berlatih dulu untuk
mudah mendapatkan pandangan yang benar ini, atau memang sejak lahir beliau sudah memiliki pandangan yang benar ini, seperti itu. Dari baby sudah memiliki pandangan yang benar tentang diri. Maksud saya itu yang saya tanyakan kepada Luang Por. Jadi Luang Por menjawab kepada kita bahwa seorang Sotapanna pada saat beliau akan meninggal, itu beliau bisa memilih atau berikrar untuk mau hidup atau terlahir di mana, di keluarga yang mana, di tempat yang di mana, sehingga itu bisa mengkondisikan kondisi yang sangat baik untuk beliau tidak kehilangan pandangan beliau yang sudah benar itu. Seperti itu penjelasannya. Satu.